खारची तेर हाय हुकुमु मुकुमुनि बखागो तमुंगनो ते प्रसामानदिनि बिसिंगो थानचाके बानिक इंगि तंखान के तेबो हामक्राय बिसिंगो अंगादा नखा सालजिनि रमुइ चलेजाक सिरिसितिनि खारची तेरना चंगै अकक शाखा मन्त्रका डॉक्टर मानिक साहा चतुर्दश देवता बारिवो पुरान हावेलिवो कक्ति सालस नखा सालचिनि रमुइ सिरिसितिनि खारची बानिक तेर बुबाग्रानि आमालनि सिमिदो आ तेर जरा काइसा तिप्रा सरकनि अंगै तंफानो तिरक तिप्रा वानजे जो तबेमनि लुकरकनो आ बानिक कथा लेमुंगो सलाइजाखा बिसि ब्रुम ब्रुमनो आ तेर पालाइजागै तंगो हास्तेवो त्रिपुरा हास्तेनो कारिबो गुबुन हास्तेनि लुकरो आरो करंलाय कक्ति सालो नखा सालचिनि रमुइ तेरनो चंगै रेखा मन्त्रियक्रा डॉक्टर मानिक साहानि या रमुइ मानजाका बेरेखिरि मन्त्री सुशांत चौधरी मेला कमिटिनि चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती एमएलए रामपद जमातिया एमएलए एवं पुर निगम मेयर दीपक मजुमदार कचाम आगरतला पंचायत समिति चेयरमैन खबर नांगकमा बररपो हैनो पांडाव ककनारकना थांगे मंत्रियक्रा आ बानिगो सखांनि खरखति सावै साखा ब साखा हायंनि बिसिङाव भारतनि हुकुम मुकुम गोबां कुकनो बेलायखिनो कचाम तै तंखर बै बाक्सा सुंबो तंनानि नायो तै तंखरनो कारै बररक थांगै तंगै मानिया अबिसिनि बानिगो टीम आबनति सावै सतनै तुबु जाखा हनिनो ब साखा बुबाग्रारो तंखरनो बरम रुइ हामजागै तंगनि ककनो साखा केन्द्रते हास्ते हाबांगो आ नाहारमुगनो हिमै तंगो तो আমরা প্রকৃতির সাথে আমরা থাকতে চাই প্রকৃতি ছাড়া আমরা বাঁচব না আমরা জানি সিম্বায়োসিস পদ্ধতিতে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে এখানে যে যাই বলুক আমি সেখানেও বলেছিলাম আমাদের রামপদদাও বলেছেন মাননীয় বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী উনিও বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রকৃতি সাথে রাজন্য বর্গের রাজারা ছিলেন তারা কিন্তু প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতেন ভালোবাসতেন পূজা করতেন मंत्रियक्रा आ सालर शाखा सिरिसितिनि सिमि आ सामुरकनो मथांगै नारकनानि बागै तमुरो बसखांनि हामा कताल रक कचाम लाइबो मारकनो तिसावै मानो तिप्रा वानजिनि नाहारमं अंखा खारची तेर हाय अ बानिक हुकुमु मुकुमु तुमुंगदो तिप्रा वानजिनि बिसिङो थानचा के कथा लाइमं अंगै तंखा आबोनि बागै तेबो काहाम मानि ककनो बर्षाखा এবং আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন জাতি জনজাতি সবাইকে আমি বলবো আমাদের মধ্যে এই ধরনের যে মেলা এই ধরনের যে সংস্কৃতি এই ধরনের যে পরম্পরা সেটাকে আমরা একসাথে যদি এই মেলাতে যে মেলবন্ধন হয় আমরা এই জাতি জনজাতির যে আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ সেটা আরো সুদৃঢ় হবে এবং এই যে খারচি উৎসব উপলক্ষে সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে आसालाव मंचक्रा मताइबो रखा यांगो तेरनी जे बानिगो गोबांकुक मानिखनि तै जुदा जुदा थाइनि सिमि फालक नरक स्टल फियागुना आचक लाइखा आबो हाकिनो बानिगो हाफारनि बेदेकनि हयतेबो गोबांकुकनो आरो स्टल खुलक जाखा पुलियानि सालो जे पयतो खलायरकनो कुथुमानि नुक जाखा मताइरनानि बागै ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।